Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Insyaallah hari ini hari Ahad ya. Tanggal 23 November 2025. Insyaallah ya, sesuai dengan motto kita, tiada hari tanpa Al-Quran ya. Jadi tidak ada kata libur bagi penghafal Al-Quran ya. Kalau penghafal Al-Quran libur, terus gimana yang nggak ngafalin Quran nah, gitu ya. Jadi itu mindset yang kurang pas ya. Jadi minimal kalau nggak ziyadah ya murojaah atau murattal dan segala macam. Jadi penghafal Al-Quran tuh jangan sampai mengenal kata libur dalam hari-harinya ya, khususnya ya. Hari ini kita akan coba game ya, permainan Al-Quran ya, seputar Al-Quran ya, tebak surat, tebak juz. Nah, lanjutin. Jadi dilanjutin dulu tebak suratnya, terus tebak juznya. Nah, kita mulai dulu, kita acak dulu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 23. Tanggal 23 ya. Berarti surat ya. Nah, coba dulu. Nanti saya bacakan dulu, lanjutkan tebak suratnya, juznya halaman keberapa. Siap Usna ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Fa'akhadathum as-sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusaa'a fabu'dan lil qawmil zalimin. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Surah apa ini? Surah Al-Mu'minun Juz keberapa? juz 18 Dari awal juz halaman? 3 Dari awal surah? halaman 3. Lanjutkan lagi. Nah, langsung lompat ya. 2 halaman dari yang barusan dibaca. Awal halaman berapa berarti? Ini halaman 3. Berarti kalau 2 halaman lagi? Halaman 6. Ya. 5 apa 6? 6. 3 tambah 2 berapa? 5. Ya, coba baca lagi halaman kelima. Lanjutkan halaman kelima dari surah Al-Mu'minun. Nah, ini qadarullah bersamaannya karena juz 18 itu diawali dari surah apa? Al-Mu'minun. Maka kalau awal juznya itu sama, maka jumlah halamannya juga insya Allah sama. Berarti coba bacakan halaman ke-6 dari juz 18. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, halaman 6 saja, langsung 6. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un hatta idza fatahna 'alaihim baban dha 'adzabin shadidin idza hum fihi mublisun.
berapa? 6. Nah, coba bacakan dari 2 ayat terakhir halaman 6 ini. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Itu ya, 2 ayat terakhir halaman 6 surah Al-Mu'minun juz 18 ya, halaman 6 ya. Coba bacakan 5 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Nah, ini masih soal 1 ini. Ya, jadi harus komplit. Ya, yuk. Dari mana berarti bacanya? Dari kolakam lagi. Ya, langsung baca. 5 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Fatih, saya jangan. kolakam labithtum fil ardi adada sinin. Kolakam labithtum fil ardi adada sinin. Coba diyakinkan lagi, dibenerin lagi. Ya. Hanya di sini banyak pola-pola, jadi harus hati-hati. Ya. Fokus. Coba diulangi lagi. Dari kolabithna. Ya, coba baca dulu. Makanya harus fokus. Bentar, ya. Ayo. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Sini Mas, sayang. Fatih, sini. Faman yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu An. fa innama hisabuhu 'inda rabbih Sini. innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi barusan dari 6 terakhir apa 5 terakhir? 6 lebih, ya kan? Ya, berarti kalau 5 ayat terakhir dari mana? Qala illa bitum. Ya, coba sekarang baca dari belakang ke depan. 5 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Baca dari belakang ke Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ayo Mas, sini Mas. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Minum. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Soal kedua. Sekarang tanggal 23 ya. Barusan sudah yang dibaca surah ke-23 Al-Mu'minun. Nah, sekarang kita masuk ke juz ya. Juz 23 sesuai dengan tanggalnya. Tapi acak ya. Nah, sebagai pengingat ini, juz 23 itu setiap juznya Rostam Usmani yang kecuali juz 29, nah juz 30 ya. 29 sama juz 1 itu biasanya satu juznya berapa halaman Husna? 20 halaman. Nah, sekarang kita coba Husna untuk mencoba mengingat lagi. Juz 23 bacakan awal halaman saja. Ya. Dari halaman pertama juz 23 sampai akhir. Coba.
Dua. wa ayatul lahum Tiga. inna ashabal jannah awalam yarau Lima. was-saffati saffa Enam. malakum la tanasarun yaqulu a innaka Ya. falamma aslama Coba ulang. Ya. Setelah yaqulu ainnaka, halaman berikutnya. dzurriyyatah Ya. falamma aslama fakadzabuhu Ya. Ayat Fatihah. malakum sod Terus. wasbir ala ma yaqulun wa ma khalaqnas sama Terus. wa wahabna lah Terus. wa wahabna lah Terus. Halaman berikutnya. Setelah wa wahabna lahu, halaman berikutnya awal halaman apa? Lupa? Langsung kita acak ya. wa Ayo. qalu malana Ya. wa qalu malana qala fal haqqu walladzi khalaqakum Cek lagi. khalaqakum min nafs Terus. khalaqakum min nafs qul inni umirtu Terus. apa masyarahullah Sudah. Sekarang saya baca ya. Ya. Soal kedua ini masih ya. Masih di juz 23. Bismillahirrahmanirrahim. Idkhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط Ulang lagi, lanjutkan. Ittaqalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fil ardi Fokus. Ulang dari khasmani. Ulang. khasmani bagha ba'duna ala ba'din fil ardi Ingat Al-Quran itu tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ulang. khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushrif wahdina ila sawa'is sirat. Ulang 2 kali karena lupa. Intaqalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushrif wahdina ila sawa'is sirat. Sekali lagi. Intaqalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushrif wahdina ila sawa'is sirat. Lanjutkan 3 ayat setelahnya. Langsung lanjutkan. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'adihi wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa
apa? Wa kharra raki'an wa anab. Subhanallah. Baca minimal tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, minimal baca itu. Nanti kalau imam baca yang sajadah ya. Ini surah apa ini? Shad ya. Halaman keberapa dari awal juz? Dari juz 23? Halaman 13. 13. Kalau dari surah Shad 2. ya. Itu lagi ya. Itu lagi soalnya, soal yang terakhir ya. Langsung bacakan ya, karena ini masih juz 23. Kita langsung acak ya. Juz berapa? 23 ya benar. Juz 23 sudah barusan. Sekarang tahun 2025 ya. Berarti juz 25 ya. Langsung bacakan ya. Kalau saya bilang bacakan halaman sekian dari juz anu ya. Jadi begitu, Al-Quran itu banyak ya, banyak cara. Jadi tidak cukup hanya menghafal per ayat, per halaman. Nah, jadi kita bisa banyak di situ, bisa per juz, bisa per surat, nanti urutannya juga. Jadi insya Allah nggak ada yang bosan dengan Al-Quran. Tolong bacakan halaman ke-7 dari awal, dari juz 25. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نصير. Coba ulang lagi, coba ini agar diperjelas. Malakum, dari wakaf yang barusan, malakum min malja'in yawma'idin wa ma lakum min nakir. Sekarang soal terakhir ya. Surah apa barusan? Asyura. Asyura ya. Langsung bacakan ya. Barusan halaman keberapa? 7 ya. Coba sekarang halaman 14 juz 25, bacakan langsung dari belakang ke depan langsung. Dari belakang sampai ke depan atau dari akhir sampai ke awal. Ya, tantangannya. Halaman berapa barusan saya bilang? 14. Bacakan full, tapi bukan dari awal ke akhir, tapi dari belakang ke depan. Ya. Itu baru luar biasa. Ayo, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasfah anhum wa qul salam. Fasawfa ya'lamun. Lanjut. Ya kalau lupa diulang lagi. Biar ingat. Fasfah anhum wa qul salam. Fasawfa ya'lamun. Inna haula'i qaumun la yu'minun. Tidak ada ayat seperti itu. Di mana engkau temukan? Ayo. Coba. Ingat lagi.
Ya. Kalau sudah lancar dari akhir sampai ke depan, maka dari depan ke akhir gampang. Ya. Coba. Ulang lagi. Coba baca aja dari awal ke akhir kalau lupa. Nanti dari akhir ke awal. Jadi coba baca dari depan dulu. Halaman ini. yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Awalnya? Innal Nah, iya, kamu nggak langsung ayat kedua. Ayat ke satu ya. innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil alamin. Fokus. Subhana rabbis samawati wa rabbil arsy Fokus. Jangan ditambah-tambahin. Fokus. Subhana. Ulang. Subhana rabbis samawati wa rabbil ardi. Fokus. Jangan ditambah-tambahin. Ya. Fokus. Ulang dari ayat sebelumnya kalau lupa. Ulang. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Ulang 3 kali karena lupa. Ulang. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Fadharhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah. Tsumma ilaihi Fokus. wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Ulang 2 kali lagi karena lupa. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. 1 kali lagi. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Fasfah anhum wa qul salam wa sawfa ya'lamun. Sudah, ini ingat udah. Dari awal ke akhir, dari depan ke belakang. Sekarang dari belakang ke depan. Dibaca halaman ini. Fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun.
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Coba ulang ini barusan ayat sebelumnya, sebelum fadharhum. Watabarakalladzii wa huwa alladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Nah, ini lupa kan? Kalau yang setelahnya baru watabarakal. Ulang dua kali lagi. Wa huwa alladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa huwa alladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Terus maju. Fadharhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Wanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun wa ma zalamnahum walakin kanu humul zalimin la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Bonus karena tadi lupa. Sekarang bonus. Husna sekarang umurnya berapa? 8. Berarti kita masuk ke juz 8 ya, sama. Masuk ya, bonus. Hal terakhir. Bacakan halaman ke 11 dari juz 8. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fahruj innaka minas sawirin qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum qala fabima awwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka
dengan surah yang lain ya. Tapi fokus. Ulang dari ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ulang 2 kali lagi karena ada yang lupa. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Hati-hati ya. Kalau nanya yang panjang sama na yang pendek itu beda. Kalau na yang panjang itu menunjukkan antuma. Domirnya di situ adalah Adam dan Hawa. Jadi kalau dibaca pendek takunu atau takuna itu anta cuma. Hati-hati. Jadi lahanjali nanti. Makanya harus hati-hati. Panjang pendeknya merubah arti. Tuh, ulang nih. Wa qala ma nahakuma. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Hati-hati. Takuna wala taqraba, banyak panjang. Jangan wala taqraba hadis. Hilang satunya. Ya, padahal yang dimaksud oleh Allah adalah hai Adam dan Hawa. Nah, di sini juga begitu. Takuna, kalian berdua, yaitu Adam dan istrinya, yaitu Hawa. Jadi kalau dibaca pendek takuna, maka Adam yang masuk cuma, Hawa nggak masuk, hilang, berubah makna dan itu hukumnya dosa. Lahanja. Ya, lanjut satu ayat lagi. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Yang kamu baca ini waqas sama huma ini ayat terakhir apa bukan? Bukan. Masih ada berapa ayat lagi? 1. Nah, soal terakhir. Ini halaman berapa? Halaman 11. Sekarang tolong bacakan langsung dari belakang ke depan. Ya, akhir juz berapa barusan? 8. Coba bacakan langsung dari belakang ke depan. Bukan dari depan ke belakang, langsung. Wa in kana dha'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Coba ayah mau meyakinkan dulu. Wa ingkana apa fa ingkana? Ingkana. Apa waw apa fa? Wa. Nah, lanjut. Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Fadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wa ila madyana aqahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nas ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa amtarna 'alaihim matara anzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddamnaha minal ghabirin. Fokus. Mirip-mirip dengan Anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. ulang. Fa
ketinggalan. Fokus ulang lagi. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ulang 2 kali lagi karena lupa, ada yang ketinggalan. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. Ya, sudah ya. Makanya itu saja tiap hari dibaca masih ada yang sering ketukar. Udah murojaah, apalagi kalau murojaahnya kurang, ada liburnya. Nah, maka itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak kenal libur. Jadi banyak cara untuk murojaah, ya. Oke? Siap Bu Senang? Iya. Jadi murojaah itu sampai kapan? Sampai akhir hayat. Jadi kalau masih kita hidup murojaah terus, yang sudah selesai 30 juz. Ya. Kalau belum selesai 30 juz, digabung dua-duanya. Yaitu ziyadah dan murojaah. Kalau belum menghafal, banyakin tilawah. Jadi orang ahlul Quran itu jalannya panjang. Jadi sejak lahir sampai wafat, sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke Husna ya? Ya bisa dilanjut nanti mainnya atau ngemilnya ya. Ada yang mau ditanyakan Husna? Nah, ya, itu hafalannya Al-Qur'an tuh mirip-mirip ya. Jadi nggak bisa dia. Ya, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kehilafan atau yang terlewat, mohon dikoreksi pribadi masing-masing ya, karena kita semua sedang belajar. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya Husna, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Kita lanjutkan insyaallah di besok ya. Kita tutup dengan salam bersama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Husna. Bye bye. Mana senyum ompongnya? Nah, itu gigi ompongnya kelihatan. Barakallahu fiik.